ഹലോ, ഹായ്. അപ്പം നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ചാലോ? സലാഡുണ്ട്, ചോറുണ്ട്, നല്ല നമ്മുടെ മുളകുണ്ട്, പച്ചമുളക്, പരിപ്പുണ്ട്, ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ സബ്ജിയുണ്ട്, ചപ്പാത്തിയുണ്ട്. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ കടല ഉണ്ടല്ലോ, കടലയുടെ ഇലയാണ്, കടലയുടെ ഇല. അതിവിടെ തോരൻ വെക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇച്ചിരി ചിക്കനാണ്, ഇന്നലത്തെ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ? सब लोग को जल्दी आ जा खाना खाने के लिए। देखो सलाड है, दाल है, ग्रीन पीस का सब्जी है, चपाती है, रात्रि से थोड़ा सा चिकन है और अपना अरबरा का भाजी है, पाने का अरबरा है ना अपना, उसकी सब्जी है। देखो अभी हमको खाया चपाती के साथ तो अरबरा का भाजी से खाती हूँ मैं। भाभी बोलती बहुत अच्छे है, खा के देखो। ये देखो सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन तिक्का नहीं है, वो तिक्का नहीं खाते है ना, मैं मिर्ची खाते हैं। क्या है? चलो ओके, बाय बाय।